Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading নতুন দিন laga swagat ase. Aji din 519. Aji laga pavitra kitab purubuli tu Joshua chapters 10 and 11. Joshua chapter 10. Amorite jatikan haraise. Itya iniga huise chitya Jerusalem laga raja Adonai Zedek hunise kinika Joshua aige luise aru ituke ekdom khotom guri dise jinika dai Jericho aru itu laga raja ge kurise inika dai ai aru itu laga raja ge kurise aru kinika ge bionde thakia khan Israel gudi shanti banaise aru takhan majoti ase Titya takhan bisi bhui lagise kile kule Gibeon ekta dangor down asle jinika ekta raja laga down khan aro kile kule itu ayu pura dangor asle aro itu laga sob manu khan takkat thake asle jinimide Jerusalem laga raja Adonai Zedek pataise Hebron laga raja Oham osorde aro Jarmut laga raja Byram osorde aro Lakesh laga raja Japhia osorde aro Eglon laga raja Debir osorde kuigine uduki ami osorde ahibi aro ami ke motot kuribi titya ami khan Gibeon ge maribo paribo kile kule itu Joshua logoti aro Israel laga bacha khan logoti shanti banaise itu nimite Amorite jati khan laga udu panchta raja khan Jerusalem laga raja, Hebron laga raja, Jarmut laga raja, Lakesh laga raja, Eglon laga raja, nije ekki logoti jomma hoise aru obordi jaise takhan aru dakhan laga sob sipoi khan aru Gibeon age camp banaise aru itu logoti lorai kurise aru Gibeon laga manu khan Gilgal de Joshua sorde bataise kuise apuni laga nokor khan pura apuni laga hat na rokhabi cholti oporde ami khan logoti ahibi aru ami khan ge pajabi aru ami khan ge motot kuribi kile koile Amorite jati khan laga sob raja khan jun khan pahar khan de thage ami khan jol ulta ekil logoti jomma hoise aru Joshua Gilgal pura uthise tai aru tai logoti lorai laga sob manu khan aru lorai kuria sob takkat thakia manu khan dise tati tai khan laga ekta manu bi apuni agi khara nahobo itu nimite Joshua tai khan osor de achanak ahise aru Gilgal bura rati opor de jaise aru udu malik tai khan ki Israel agi haribu dise aru Gibeon de tai khan ki mari gine besi muraise aru takhan ge udu rasta pura khitaise je opor bet horon de jai thage aru takhan ki azeka de moraise aru makida dok aru inika hoise chitya takhan Israel osor pura pulai ase aru niji bet horon de jai ase titya udu malik swarg pura niji takhan opor de azeka dok dangor pathor khan phelaise aru takhan murise takhan besi asile jun khan purkhon pathor khan pura murise takhan pura jun khan ge Israel ga bacha khan dau pura muraise titya Joshua udu dinde udu malik osorde khota kurise chitya udu malik Amorite jati khan ge Israel ga bacha khan osorde dise aru dai Israel ga bacha khan osorde kuise suraj Gibeon opor de rukhibi aru apuni jan Ajalon laga bahar nichi de aru suraj hilya nai aru jan rukhise jiman dok udu manu khan niche dushman khan opor de botla luise Jasher laga kitab de itu likhi kine thakya nohoy inaga pura udu suraj swarg majoti rukhise aru ekta pura din niche jabole jolti kuriya nai aru udu din nisina itu age nahoile itu pichi kityabi hua nai chitya udu malik ekta manu laga khutta hunise kile kule udu malik Israel nimiti lorai kurise
Aru Joshua wapas ahise aru tai lokoti pura Israel Gilgal laga camp te Joshua utu 5 ta Amorite jati khan ge thurise hulibi itu 5 ta raja khan pulaise aru nichi Makeda de ekta gopha de lukaise aru itu Joshua ge janaise kuise utu 5 ta raja khan ge Makeda de ekta gopha de lukai kine paise aru Joshua kuise utu gopha laga mok ki dangor pathor khan pura bon kuribi aru takhan ge chowkidar kuribo nimiti itu kinar de manu khan rakhibi aru apuni khan narukhibi huilebi niche dushman khan ki khidabi aru takhan laga pichi bhag ki morabi takhan ge niche town khan pitor de ghusebo nadibi kile koile apuni khan laga ishor utu malik takhan ge apuni khan hat di dise aru iniga hoise jitia Joshua aru Israel laga bacha khan takhan ge murai gina khottom kurise besi murai gini takhan khottom hua dok titia takhan jun khan pachise pera thagya down khan pitor de kusise aru sob manu khan shanti pura Makeda laga camp te Joshua sori wapas ahise kunpi nicher jiwa Israel laga bacha khan ge bia bai kini hilanai titia Joshua koise utu gopha laga muk khulibi aru utu 5 ta raja khan ge utu gopha bor ulai gina ami osor de anibi aru takhan inika kurise aru utu 5 ta raja khan ge utu gopha bor ulai gina tai osor de anise Jerusalem laga raja Hebron laga raja Jarmut laga raja Lachish laga raja aru Eglon laga raja aru inika hoise jitia takhan utu raja khan ge Joshua osor de ulai anise titia Joshua Israel laga sob muta khan ge mathibu dise aru lurai laga manu khan laga captain khan ge guise chun khan tai logoti jaise usor de ahibi apuni khan laga theng khan itu raja khan laga gulla opor de rakhibi aru takhan osor de ahise aru nicher theng khan tai khan laga gulla opor de rakhise aru Joshua takhan ge kuise phoi na kuribi mon chotubi na hobi takkat hobi aru mon dangor kuribi kile gole eniga utu malik apuni khan laga sob dushman khan ge kuribo chun khan logoti apuni khan lorai kuribo aru piche Joshua takhan ge marise aru takhan ge moraise aru takhan ge 5 ta kaste phasi dise aru takhan sam to khaste junti kini thakise aru suraj niche ja humoide inika hoise titia Joshua janai dise aru takhan ge kash pura niche anise aru takhan ge utu gopha di phelaise je jaga di takhan lukaise aru utu gopha laga mukte besi pathor khan rakhise je ajidok thaki ase Joshua besi Amorite jaga thurise aru utu din de Joshua Makeda luise aru itu ki dao pura marise aru itu laga raja ki tai ekdom khottom kuri dise takhan ge aru sob atma khan je tadi asile tai kun kibi thagibu dia nai aru tai Makeda laga raja ge inega kurise jinika tai Jericho laga raja ki kurise itu biche Joshua Makeda pura par kurise aru tai lokoti pura Israel lepna dok aru lepna lokoti lorai kurise aru utu malik itu bi dise aru itu laga raja ge Israel laga hatte aru tai itu ki dao bura marise aru sob atma khan ge chun khan dadi ase tai itu de kun ki bi thagibu dia nai holibi itu laga raja ge enika kurise jinika dai Jericho laga raja ge kurise aru Joshua lepna pura par kurise aru pura Israel dai logote Lachish de aru itu olta camp kurise aru itu logoti lorai kurise aru utu malik Israel laga hat de Lachish dise chun khan itu dusra din de luise aru itu ki dao pura marise aru sob atma khan ge jun khan dadi asile utu sob hisab de je dai lepna ge kurise
তেতিয়া কেজাৰ লাগাৰ ৰজা হোৰাম লাকেশকে মদত কৰিবলৈ উঠি আহিছে আৰু জোশুৱা তাইকি আৰু তাই লগা মানুহখানকি মাৰিছে যিমান তোক তাই কোন কিবি চাৰিয়া নাই আৰু লাকেশ পৰা জোশুৱা একলন্দি পাৰ কৰিছে আৰু তাই লগতে পুৰা ইছৰাইল আৰু তেখান ইটো উল্টা কেম্প কৰিছে আৰু ইটো লগতে লৰাই কৰিছে আৰু তেখান উটো দিন দে ইটো লৈছে আৰু ইটো কিতাও পৰা মাৰিছে আৰু সব আত্মাখান যোন খান্তা দি আছিলে তাই উটো দিন দে একদম খতম কৰি দিছে উটো সব হিচাপ দে যি তাই লাকেশ দি কৰিছে and Joshua went up from Eglon and all Israel with him unto Hebron, and they fought against it. And they took it and smote it with the edge of the sword, and the king thereof, and all the cities thereof, and all the souls that were therein. He left none remaining according to all that he had done to Eglon, but destroyed it utterly, and all the souls that were therein. আৰু জোশুৱা ৱাপাছ আহিছে আৰু তাই লগতে পুৰা ইছৰাইল দেৱীৰ দেহ আৰু ইটো লগতে লৰাই কৰিছে এনেকা পুৰা জোশুৱা বাহাৰ খান লগা সব দেশকে মাৰিছে আৰু দক্ষিণ লগা আৰু বাহাৰ লিচি লগা আৰু পানী তাৰা খান লগা আৰু ইটো খান লগা সব ৰজা খানকে তাই কোন কিবি চাৰিয়া নাই শুলিবি সবকে একদম খতম কৰি দিছে যোন খান সাজ লৈ থাকে চিনিকা ইছৰাইল লগা ঈশ্বৰ উটো মালিক জানাই দিছে আৰু জোশুৱা তাখানকে মাৰিছে কাদেশ বাৰ্নেয়া পুৰা মতলব গাজা দক আৰু গোশেন লগা সব দেশকে মতলব গিবিয়ন দক আৰু ইটো সব ৰজা খানকে আৰু দেখান লগা ৰাজাকে জোশুৱা দেখান লগা জাগাকে জোশুৱা এক পাৰ্টি লুইছে কেলে গলে ইছৰাইল লগা ঈশ্বৰ উটো মালিক ইছৰাইল নিমিত্তে লৰাই কৰিছে আৰু জোশুৱা ৱাপাছ আহিছে আৰু তাই লগতে পুৰা ইছৰাইল Gilgal laga campte. Joshua chapter 11. Joshua Jaben aru dai laga sati khan ki harai dise. Aru iniga huise jitia Hazor laga raja Jaben udu khan hunise. Titia dai phataise Madon laga raja Jobab osorde. Aru Shemrom laga raja osorde. Aru Akshab laga raja osorde. আৰু উদু ৰাজা খান ওচৰতে যোন খান পাহাৰ খান লগা উত্তৰ দি আছে আৰু জেনেৰত লগা দক্ষিণ ফিনি পাহাৰ নাথাকিয়া জাগা খান দে আৰু পশ্চিম দে দূৰ লগা দেশ কিনাৰ খান দে আৰু পূৰব ফিনি আৰু পশ্চিম ফিনি কেনান জাতিকে আৰু আমোৰাইট জাতিকে আৰু হিদাইট জাতি আৰু পেৰিজাইট জাতি আৰু পাহাৰ খান দে Jebus jati aru mispe desh de Hermon niche Hivite jatike. Aru takhan ulai gine jaise takhan aru takhan lokuti takhan laga sob sipoi khan besi manukhan matlab samandar kinar de ballu nisina besi khora khan aru khora gari khan lokude aru jitia itu sob raja khan eki lokuti lok kurise তাই খান আহিছে আৰু মেৰম লগা বানি খান দি একে লগতে খৰ লগাইছে ইছৰাইল লগতে লৰাই কৰিবলৈ আৰু উদম মালিক জোশুৱাকে কৈছে তাখান নিমিত্তে ভয় নকৰিবি কিলে কইলে কালি ইনিকা সময় দে আমি তাখান সবকে ইছৰাইল ওচৰতে মৰাই কিনি দিব আপুনি তাখান লগা খৰা খানকে লেংৰা কৰিবি আৰু তাখান লগা খৰা গাড়ী খানকে জুই বুঢ়া জুলাবি ইটো নিমিত্তে জোশুৱা আহিছে আৰু তাই লগতে লৰাই লগা সব মানুহখান আচানক মেৰন লগা বানি খান দি তাখান উল্টা আৰু তাখান গিৰিছে তাখান ওপৰতে আৰু উদু মালিক তাখান কি ইছৰাইল লগা হাত দিছে যোন তাখান কি মাৰিছে আৰু তাখান কি ডাঙৰ চাইতন দক খিতাইছে আৰু মেছৰুফত মায়াম দক আৰু পৰফেনে মেছপে লগা বাহাৰ নিচি দক আৰু তাখান মৰাইছে তাখান গে যিমান দক তাখান কোন বি পাচা নাই আৰু উদু মালিক জোশুৱাকে যেনেকা কৈছে তাই তাখান গে এনেকা কৰিছে তাই তাখান লগা খোৰা খান গে লেংৰা কৰি দিছে
Aru takhan laga khura gari khan ki jui bura chulaise. Aru Joshua utu humoi de pichi khurise. Aru Hazor loise. Aru itu laga raja ki dao bura marise. Kile kuile puila Hazor utu sob dish khan laga matha asile. Aru takhan dao bura utu sob atma khan ki murai dise. Jun khan tadi asile. Takhan ki ekdom khottom guri gini. Tadi kun bi sas lo boli thagya nai. Aru tai Hazor ke jui bura julaise. Aru utu raja khan laga sob town khan. Aru itu khan laga sob raja khan ge Joshua luise. Aru tau bura muraise. Aru itu khan ge ekdom khottom kuri dise. Jinika utu malik laga nokar Moses janai dise. Hulibi utu town khan jun khan nijer takate khara ase. Israel utu khan kun kibi chulai dia nai. Khali Hazor charigini. Utu Joshua chulai se. Aru itu town khan laga sob saman. Aru Januar Israel laga bacha khan nature nimiti lorai laga saman nam di luise. Huilibi sob manu ki takhan tau bura muraise. Takhan ki khottom kuri dia to. Takhan kun kibi sas lo boli charia nai. Chinika utu malik tai laga nokor Moses ki janai dise. Inika Moses Joshua ki janai se. Aru inika Joshua gurise. Tai ikubi nakuri kini charia nai. Ji utu malik Moses ki janai se. Joshua bura loa desh. Inika bura Joshua utu sob jaga luise. Pahar khan aru bura dakshin desh. Aru Goshen laga bura jaga. Aru bahar niche. Aru bahar nathakya jaga. Aru Israel laga bahar. Aru itu laga bahar niche. Matlab halak bahar bura. Ji upper seer de jai. Matlab Hermon bahar niche. Lebanon laga bahar niche. Baal Gad dog. Aru tai dukhan laga sob raja ki luise. Aru takhan ki marise. Aru takhan ki muraise. Joshua lamba humoi tok utu sob raja khan logoti lorai kurise. Dade ektabi town nai Jun Israel laga bacha khan logoti shanti banaise. Kibundi thagya Hevite chati khan charigini. Dusra sob ki tai khan lorai de luise. Kile goile itu utu malik asli tai khan mon dan kuri bole. Titia tai khan Israel logoti lorai kuri bole ahibo. Titia tai takhan ge ekdom khottom kuri dibo. Aru titia takhan morom nababo. Huilibi titia tai takhan ge khottom kuri dibo. Chinika utu malik Moses ki janaise. Aru utu humoi de Joshua ahise. Aru pahar khan bura anakim ge bon kuri dise. Hebron bura, Debir bura, Anab bura. Aru Judah laga sob pahar khan bura. Aru Israel laga sob pahar khan bura. Joshua takhan laga down khan logode ekdom khottom kuri dise. Tadi Israel laga bacha khan laga jagga de ektabi anakim bacha nai. Khali Gaza de, Gat de, aru Ashdod de tadi thagise. Iniga pura Joshua utu pura jaga luise. Utu sob hisab de je utu malik Moses ki kuise. Aru Joshua itu Israel ki dise takhan laga jati khan laga bhag hisab de. Aru utu jaga lorai pura aram paise. Ishor bura ashish kuru boli dibo. Jiman manu mon digina honi luise. Aru pavitra atma hi apuni khan jivan di asurit kam hoboli dibo. Ishori sob manu ki ashirwad dibi. Jai Masi.